आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक अग्निमित्रा पाल के सहयोग से आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 96 अंतर्गत कुमारपाड़ा इलाके में महिलाओं के लिए विशेष रूप से निर्मित स्नानागार बाथरूम शेड का उद्घाटन किया गया। इलाके की स्थानीय महिलाओं ने लंबे समय से इस सार्वजनिक सुविधा की मांग की थी, जिसको देखते हुए विधायक के प्रयास से पूरा हुआ। इस मौके पर विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा, एक महिला होने के नाते मैं यह समझ सकती हूँ कि सार्वजनिक स्थानों पर शौच और स्नान की सुविधा का अभाव महिलाओं के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन जाती है। यह स्नानागार उसी का समाधान है। अग्निमित्रा पाल ने यह भी बताया कि क्षेत्र में महिलाओं की सुविधा के लिए और भी योजनाएं बन चुकी हैं, जिसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में विधायक अग्निमित्रा पाल के अलावा आसनसोल दक्षिण विधानसभा के भाजपा अध्यक्ष सोमनाथ मंडल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। स्थानीय महिलाओं ने इसको लेकर विधायक को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारी लंबे समय इसकी मांग थी, जिसे आज पूरा हुआ। अब हमें कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा हमारे लिए वरदान है। এখানে আমি এসেছি ওয়ার্ড 96 এ আমাদের কার্যকর্তা বড় দাদা তরুণদার এটা বুথ। এখানে বহুদিন ধরে এই যে এখানে একটা কমিউনিটি টয়লেট এবং সেখানে মহিলাদের স্নান করার জায়গাটা যে ছিল কভার ছিল না। আশেপাশে বাড়ি আছে, বৃষ্টি বাদলার দিনে খুব অসুবিধা হতো। তাই এখানে একটা শেড বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কাজ এখনো বাকি আছে। এখানটা একটুখানি পরিষ্কার করে দেওয়া, ঝোঁকঝাড় হয়ে আছে। আজকে বাথরুমগুলো প্রায় ওভারফ্লো করছে, সেখানে একটা ব্যবস্থা করা, পরিষ্কার করানো, এই কাজগুলো করা হবে। তো আজকে মাতৃশক্তির জন্য আমি নিজে একজন মহিলা হয়ে আজকে মহিলাদের যে অসুবিধা সেটা তো বুঝতে পারি। এই কাজগুলো সরকারের করার কথা, কাউন্সিলরের করার কথা, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে কোথাওই যে কাজগুলো বেসিক কাজ যেটা কাউন্সিলরের করার কথা, নালী পরিষ্কার করা, রাস্তা বানানো, ড্রেন পরিষ্কার করা, রেগুলার বেসিসে ময়লা তুলে নিয়ে যাওয়া, জলের সমস্যা, এগুলো হচ্ছে না। তো যাই হোক, হাতে হাত মিলিয়ে আজকে কাজ করা, মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, আলটিমেটলি তারা তো আমারই বিধানসভা। তাই আজকে অক্ষয় তৃতীয়ার এই শুভ দিনে এই কাজটির উদ্বোধন করতে পেরে আমি ধন্য এবং আগামী দিনেও যা যা অসুবিধা সবসময় আমার विधानसभा মানুষের পাশে। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।